नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल इन्न अबग़ज़ल उमूरि इलल्लाहि अल बिदअ व इन्न मिनल बिदइल एतिकाफ़ फ़िल मसाजिदिल लती फ़िद दुवर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा उमूर बिदआतें हैं, और बिदआत में से एक बिदअत ये है कि आदमी अपने घरों में एतिकाफ़ करे, यानी मर्दों का अपने घर में किसी एक जगह को ख़ास कर लेना, नमाज के लिए, तिलावत के लिए या दीगर इबादात के लिए अपने घर की मखसूस जगह या मखसूस कमरे को एतिकाफ़ की नीयत से ख़ास करना, ये बिदअत है। ये रिवायत इमाम बैहक़ी ने सुनन कुबरा जिल्द नंबर 4 में सफ़ा 519 पर ज़िक्र की है। हदीस नंबर 8573 है। पहली बात ये समझनी चाहिए कि एतिकाफ़ की हैसियत क्या है। एतिकाफ़ फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है। एतिकाफ़ की हैसियत क्या है? चुनांचे रमज़ान में जो एतिकाफ़ किया जाता है आखिर अशरे में, दुर्र मुख्तार में है, सुन्नतुन मुअक्कदतुन फ़िल अशरिल अखीर मिन रमज़ान ऐ सुन्नतुन किफ़ायतुन कमा फ़िल बुरहानी व गैरिही, कि ये आखिर अशरे में, जो रमज़ान के आखिर अशरे में एतिकाफ़ किया जाता है, ये सुन्नत अलल किफ़ाया है, जैसा कि बुरहान और इस जैसी दीगर किताबों में ये बात नकल की गई है। चुनांचे मर्दों के लिए घरों में एतिकाफ़ करना बिदअत है। वो एतिकाफ़ जो रमज़ान में किया जाता है, क्योंकि एतिकाफ़ कहाँ किया जाता है ये भी याद रखना चाहिए। ज़रूरी है ये बात भी जाननी कि किस जगह एतिकाफ़ करना चाहिए। तो मसला ये है कि एतिकाफ़ के लिए आदमी वहाँ बैठे जहाँ जिस मस्जिद में जुमा और जमात होती हो। चुनांचे जिस मस्जिद में जुमा और जमात नहीं होती तो मुअतकिफ़ के लिए परेशानी खड़ी होगी, और उसके लिए जमात के लिए बार बार मस्जिद से निकलना ये दुश्वारी पेश आएगी। फिर दरमियान में जुमा भी आएगा, जुमे के लिए उसको वक्त से पहले मस्जिद से बाहर निकलना होगा, कितना वक्त उसका बर्बाद हो जाएगा। तो उसके वक्त को ज़ाये होने से बचाने के लिए फ़ुक़हाए किराम ने मसला बयान किया है कि मोतकिफ़ वहाँ एतिकाफ़ की नीयत से बैठे जहाँ जिस मस्जिद में जुमा और जमात होती हो। चुनांचे मर्द के लिए किसी घर में, ऑफिस में, कारखाने में या घर की किसी मखसूस जगह या मखसूस कमरे में एतिकाफ़ की नीयत से बैठना दुरुस्त नहीं है, और ये बिदअत है। अलबत्ता औरतों के लिए इजाज़त है, बल्कि उनको हुक्म भी यही है कि वो अपने घरों में एतिकाफ़ करें। अब इस लॉकडाउन के ज़माने में मसला ये है, परेशानी भी है, हुकूमत की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं है। तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि अब हमें ये बात मालूम हो गई सुन्नत अलल किफ़ाया है एतिकाफ़। तो सुन्नत अलल किफ़ाया कहते किसको हैं? अल्लामा शामी ने और दीगर फ़ुक़हाए किराम ने, अक्सर फ़ुक़हाए किराम की राय ये है कि महल्ले की
وہ مسجد جس میں جمعہ اور جماعت ہوتی ہے، تو اس مسجد کے اطراف میں سے کوئی ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو تمام لوگوں کی جانب سے کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں نہیں بیٹھا تو پورا محلہ، مسجد کے پورے اطراف والے تمام کے تمام لوگ گناہگار ہوں گے۔ اب اس صورتحال میں جبکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اب کیا کریں ہم؟ اس میں دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اس زمانے میں، یعنی مسجد کے خادم کے ساتھ متولی ہے یا مسجد کا صدر ہے یا مسجد کا کوئی ایک بھی ذمہ دار ہے، محلے کا آدمی، وہ آدمی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تاکہ تمام لوگوں کی جانب سے کافی ہو جائے اور پورا محلہ گناہ سے محفوظ رہ سکے۔ اس سنت کے ترک کا گناہ تمام کے سروں سے ختم ہو جائے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پولیس پرشاسن سے اجازت لے لے ایک آدمی کی یا دو آدمی کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کی۔ امید ہے کہ پولیس پرشاسن آپ کو منع نہیں کرے گی اور وہاں سے بخوبی آپ کو اجازت ملے گی۔ اس طرح سے آپ اعتکاف کر سکتے ہیں مسجد میں۔ تو یہ دو شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم شریعت پر عمل کریں، قانون کی دائرے میں بھی رہتے ہوئے شریعت کا کوئی حکم بھی ہمارے سے نہ چھوٹے، اس کا خیال رکھیں۔ اور اس گھما گھمی کے عالم میں درخواست کرتا ہوں تمام حضرات سے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بازاروں میں جانے سے باز رکھیں، منع کریں عورتوں کو۔ اس وقت میں عورتیں بازاروں میں بھی جا رہی ہیں، ان کو منع کریں کہ شاپنگ کے لیے کسی طرح کی کوئی چیز خریدنے کے لیے بازاروں میں ہرگز نہ جائیں، بازاروں کی زینت نہ بنیں، اسلام کا مذاق نہ اڑائیں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ چنانچہ یہ اعتکاف کا مسئلہ تھا جو واضح انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اس میں ایک بات رہ گئی کہ اعتکاف کب سے کریں، اخیر عشرہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ چنانچہ 20واں روزہ جب اپنے اختتام کو پہنچنے لگے، یعنی افطار سے پہلے مرد وہ مسجد میں آ جائے اور آنے کے بعد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، اپنی ضروریات کے سامان لے کر کے بیٹھ جائے، اور 29 کا چاند یا 30 کا چاند جب نظر آ جائے تو وہاں سے اٹھ جائے، پھر اس کا اعتکاف مکمل ہو گیا۔ چنانچہ یہ اعتکاف کے مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔